Ketar baba goriani terno lom lagi Koilanpur moyol bai komongsak konjura parako baba goriani ter balai jamani mangkli kasabi tini hari busun sarip ko ohom dodomke melarok nalai jamani mangkli te Kitono burolai mangkli Ucak Aro জাগাগো কম না রক্ষা আনি এত 19টা জনজাতি সমাজ আনসিনি কিন্তু ভারতবর্ষ নিয়ে এমন লোক আনসিনি যত আনমা হয়ে নংসি পূর্বোত্তর প্রহরী তাকদার আদির আনো সামনে উত্তর পূর্ব ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্রহীন হজাগমা আর Ani samang no tuyu, tama samang ang tangka. Hani bang রাজনীতি খাইলে মানুষ কিন্তু নিরঙ্গে শক্তি নয় এই কোনো রাজনীতি খাইমাই যে উদ্দেশ্য থেকে ভারত সরকার চিনি অবন সমাজপতি স্বীকৃতি মারনায় বড় করে খেয়ে অবপাই বিপ্লব কুমার দেব পয়লা মুখ্যমন্ত্রী আনন্দন থাংফ্র Nini party no mathang naragan he jot সমাজপতি নং যথাযোগ্য মর্যাদা মারনাই হিমালয় যত বাতার আছে না সমাজপতি বাতা তাদের সমাজপতি বাতা রইলে সনম মাইকা খালাতে বসে বসে যাকবা বাইছে তাবা সমাজপতি বাংলা মানে ত্রিপুরা রাজ্য 19টা সমাজ সংখ্যা 42টা সমাজপতি না তাক বড় সমাজপতি বাতা 2000 কে মাসে রইতাম আর একটা থাংলাই লাখা হানিবাং নিজেনো সিনেলাইয়ানি নিজেনি শক্তি ন সিনেলাইয়ানি বাংলাই চর্চা খাইলে দি মাঝে মাঝে সেমিনার খাইলে দি জ্ঞান গুণী বান বড় রক বাই অব খাইদি দর্শন খাইদি কাজেই आं एटाई प्रार्थना चिन्मयल दार्शक आकर्षण दत्त प्रार्थना हाय फुजा खाइले लंखा बाइले लंखा पैसा खले लंखा अब खाइले लंखा हाय समाजत नाहि तमा मा खाइना तमा थिम जों उसु खायै दानगताना डीएम सं आकर्षण ताहि जोंना समीक्षा रयै मा थांनायबो एमन शक्ति दम नेरत ताक पद्मश्री পদ্মশ্রী ক্ষমতা সমাজকে ক্ষমতা আছে পদ্মশ্রী তো মানা না বহু পদে পদে পদ্মশ্রী বানো কেবল চিবগ্রমা করংহি রমানাই পদ্মশ্রী বানো ও রসা করংহি রসানাই পদ্মশ্রী মানো কিন্তু সমাজ সেবা খাই রেহিং পদ্মশ্রী মানাই বড় নখাই শক্তি আলাদা ও পদ্মশ্রী মানাই নংতিনি মন্ত্রী থং ডিএম থং অমং থং যে জায়গা ফানো ফনা পদ্মশ্রী মাজান নং বাকি সামালাই হে ফাই হাंखाय বড় না খাইবাইয়া না খাইকে বড় আনো অপমান খাই বড় অপমান খাই এমন শক্তির রজা হানি বাংনো বিমান বাহিনী স্থল বাহিনী নৌ বাহিনী গো তিনটা চক্র রগু পরমবীর চক্র মহাবীর চক্র হি রগু চিনি সিভিলিয়ান নবলান পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ এও ক্ষমতা রব যাই হোক নিরঞ্জন প্রার্থনা সমাজ চালক লাগি সমাজ নিজেনি শক্তির হাই খাইলাইলে হি চিন্তা খাইগে বই খাইয়া ফানো जों हिता নিরবাক্য বই কবি যে রলিয়া তম হে এডিসি ও কিছাকে বিদ্যাধর হর হয় খবর শুনো মানে নিরবা অব কাস্টমারে রুলস খাইয়া হিনে খাগাইতো तमा खाया दं तिनि 7 বছর खा ताहि रुल्स खाइमे आइन पाइ तमा खाने खाइली आइन खाका आरटीआई प्रश्न खैरबा ना म एक्टिव कन्सिडरेसन रली आखसा जे हरा गया सांगा सिरगना दिया सानाय सिक्री खाउ तम हादि बांगले समाजपति रदे कासे निवेदन समाज चालकनि बांगै समाजनि बांगै तमा कहा तमा हाया बन सलायने माने माजे माजे सेमिनार खाइलादि चर्चा खाइलादि बै समाज बाके चलाय कोन बने ससे किन्तु तब
তিনি হাই খাইতে খাইতে অরুণাচল প্রদেশ ইন্ডিজিনাস ফেট দে জনজাতি ধর্ম দিবস খারই ফাইয়ে হাই রক খারই ফাইলা আগলে তাবো হাইকে হাইনি বাংনা ওরাবো দুঃখ চিনি বরম গোনাं চিনি পদ্মশ্রী শ্রী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানো খুনুগুই চিনি তিনিনি बाबा गौरियाने हारिबुसुनि सालो गोथार हारिबुसुनि सालो नांगौमानि समाजनि जोंनि बाहायके बोसकां प्रजन्म देसिनि समाजनो जों दैबार थांनाय कग्रक रांगोसाकनि कक थाइबाय साइ थांबायनि उनाव जों जतनो खागो कांगै जों नालायजालाहा इनके तबाव जों मनो हाय हाय पाइप्लाय खुनुमों मारो जागो इके तबाव आं हाय हाय खुनुगै गयनो सिने साक बायनाय गरजा कल्याणपुर मल जमातिया होदानै इंगै बरम गोनां लेंलाजाक सरदार सि जुगे जमातियानो कगनारनो बाङै आं खुनुगै गयजां बिया करिनो 700 बছর পরে 1000 বছর जों पालाय फैजा बिया गोनांनो जों 1110 350 বছর बन बाहाके पालाय फैका बाहाके पालाया ओ पालाय फैमानि ताहि जोंसो ओ धर्मनो उत्तरन खायमिया येताबो किसिसा ओंगै थांखा ओंमा थानिसे प्रत्येकटा जागा पदे पर बादा फायो धर्मनो खायनि थांथारि धर्म सेबा खायथानिवो आरो निवो आगमा थांनाय सोबा अर्थता लायमानि सलायमानि सोबाया जों शान्तिपूर्ण सोबा खाय थांनाय हायनि बाङै थांनाय अमावसा कक सालाय फैखा अकरा संबाय निने अमावा यालमावा बरग सैमा नाखा आरो बरग संखा अकरानो संखा निरने हातिया तातम गरिया धर्मनो प्रचार खायनि थांखानिवो निरने हातिया तामबो बाके निरने लरनि बेबो सवारि सब विभेद बाके फाइखा और मुक्सा हातियार करे किन्तु अरनि बरग तंगो कथाल लाइकरा बय पतलै नायने हमने हादिरंनि बय तंखासि पतलेवानि जागाबो फाइनै नामले बनो कम्पियार खाये निबा निरनि बय सिग्रिया के बनो पतलेने बो कथारलाय kana पतलेवानि जागा निरनि बरो तंबा ए अमनो जों हाकै जागरण खायते खायतेनो तासो जराव जों यात्रि सफायो प्राय बिलुप्त थांजानो ता किसा सफायना प्रत्येकटा उन्नि जनजाति बिसिङसि थांजाक दङ गरिया धर्म पिरि दंमानि जे और प्रचार खायने पिरि दंमानि बिलोनिया साब्रो पदे पर थाङै पिरि दङ जिनिसुर जमातिया बिसिङो बन सीमाबद्ध जोंनारगानिया ओ धर्मनो गरिया धर्म प्रचार खायनि जों बिभिन्न उन्नि जाति पाइरि जागावनो चिनि थाङै ओ प्रचार थांजाक सबैबो दङ ओ सका मान्दायो थांजाक दङ बिलोनिया साब्रुम थांजाक दङ हायने ओ सिनाय रखसिबनो पिरै धर्मनो जागरण मा खायनाय आगे साय अनेक जागरण खायजा किन्तु बनो बखा बेल जांनायनिया अंगल असलो जांनायनिया बसका आगोसि सामुं तांजांनाय जे जिनिस सामुं तांके अंगल असलके बतै सामुं जायांगो हायने